আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যা সবার জন্য দেখা ও জানা অত্যাবশ্যক জরুরি। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে আপনারা পুরো শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। বন্ধুরা, গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইসলাম ও মুসলমান রাজ্যে বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিনিয়ত এমন কোনো না কোনো ভিডিও বেরিয়ে আসতে দেখা যায় যেটাতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ছোট করা হয়, অপমানজনক কথা বলে গালিগালাজ করা হয়। এমনকি উত্তরপ্রদেশ সহ আরও অন্যান্য রাজ্যে মুসলমানদের ধর্মশালা অর্থাৎ মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোকে বিনা নোটিশে বোলডুজার দিয়ে গুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। মসজিদ ও মাদ্রাসার ভিতরে থাকা পবিত্র কোরআন শরীফ সহ বিভিন্ন দিনই বইগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগটুকু দেওয়া হয়নি। তাছাড়া আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব হিমন্ত শর্মা কিছুদিন আগে মাদ্রাসা সম্পর্কে বলেন, পৃথিবী থেকে মাদ্রাসা শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত, কারণ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা বাচ্চারা কখনো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। আর একথা যদি কোনো মাদ্রাসা পড়ুয়া বাচ্চাকে বলা হয় তাহলে সে নিজের ইচ্ছায় কখনো মাদ্রাসায় যেতে চাইবে না। আর যারা প্রতিনিয়ত ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে তাদের টিভি চ্যানেলে লবণ ও মশলাযুক্ত হেডলাইন দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা খবর চালিয়ে যেতে পারে, তারা প্রায় বলে থাকে যে মুসলমান হলো জঙ্গিবাদী বা আতঙ্কবাদী সম্প্রদায় আর মাদ্রাসা আতঙ্কবাদীদের আস্তানা। তবে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি দেখার পর গদি মিডিয়া সহ সে সকল বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদের একটি বড় ধরনের ঝটকা লাগবে যারা প্রায় ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে আজে বাজে মন্তব্য করে থাকে। এই ভিডিওটি দেখার পর তারা কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাবে না। জি হ্যাঁ বন্ধুরা, স্ক্রিনে আপনারা যে মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক। তবে তিনি কোনো গদি মিডিয়ার সাংবাদিক নন, তিনি একজন ইউটিউব চ্যানেলে সাংবাদিকতা করেন, যেখানে তিনি ন্যায় ও সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরে কাজ করেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় আওয়াজ তোলেন, আর তার তোলা আওয়াজকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে তিনি অবিরাম সত্য উন্মোচন করেই চলেছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের তার একটি ভিডিও শেয়ার করব, যেটাতে তিনি বলছেন যে তিনি গদি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রায় সময় শুনে আসছেন যে মাদ্রাসা হচ্ছে আতঙ্কবাদীদের কেন্দ্র বা আস্তানা এবং মাদ্রাসার বাচ্চাদের আতঙ্কবাদী হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাই তিনি মাদ্রাসার ভিতরে গিয়ে এই বিষয়টির পর্যবেক্ষণ করেছেন। মাদ্রাসার ভিতরে কি রকম কাজ সম্পাদন করা হয় এবং বাচ্চাদের কিসের ট্রেনিং দেওয়া হয় তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। যা আপনারা তার নিজের মুখে শুনুন, আপনারা তার ভিডিও क्लिपটি देखुन। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहाँ एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था। मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि टीचर्स, जिनको बच्चे उस्ताद या दूसरे नामों से बुलाते हैं, उनमें प्रिंसिपल के सामने खुद को अच्छा शिक्षक दिखाने की होड़ चल रही थी, खुद को बेस्ट क्लास टीचर दिखाने की कोशिशें चल रही थी। मैंने देखा कहीं उर्दू की क्लास चल रही थी, कहीं हिंदी की क्लास चल रही थी, कहीं अरबी पढ़ाई जा रही थी, कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कहीं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने बच्चों की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखा। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। मैंने बच्चों को मौलवी बनने की बात कहते हुए भी पाया। आप क्या बनोगे जल्दी बता दो। मौलाना। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा, जी मैं फिदाइन बनूंगा। लखनऊ के जिस माहद मदरसे में मैं गई थी वहाँ पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ तक कि विदेशों के बच्चे भी थे। मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? आसाम से। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ। सिद्धार्थनगर। आप बताओ। यूपी। बताओ। दिल्ली। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए, एक एक किताबें खंगलवाई, लेकिन किसी के पास बम बनाने की बुकलेट नहीं मिली। किसी के बस्ते में बम बनाने का सामान भी नहीं निकला, ना कोई डेटोनेटर, ना कोई जेलेटिन की छड़े, ना कि माचिस का कोई बुरादा। आश्चर्य था कि सब के सब पढ़ने आए थे, सबके सब बस्ते में पेन कॉपी यही लेकर के आए थे। फिर मदरसे में आतंक का वो अड्डा कहा था जो बेस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है। अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी खोज पाता है तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बताता है। इसी नाम से प्रोग्राम का शीर्षक रखा जाता है। टीवी ने बहुत जहर बोया है, जहरीली टीवी ने बंटवारे और नफरत का जहर बोया है। दोस्तों, मैं जैसे प्राथमिक विद्यालय जाती रही हूँ,
बिल्कुल वैसे ही मदरसे के बच्चों के बीच भी पहुंची थी। कॉपी किताबें चेक की, उनका जर्नल नॉलेज चेक किया, क्लासेस देखे, कैंटीन्स देखे, हॉस्टल्स देखे, मस्जिद देखे। लेकिन माफ करिएगा, आपकी ये पत्रकार मदरसे में आतंक का अड्डा खोजने में बिल्कुल नाकाम रही। मुझे जो देखा मैंने वो बताया, वही आपको दिखाया। मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मौलवी बनना उनको आसान लगता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे उर्दू और अरबी पढ़कर मौलाना बनने की बात कहते मिले। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले बच्चे भी मिले। लेकिन मैं भारत की जनता से माफी चाहती हूँ कि मुझे सुविधाएं असुविधाएं तो देखने को मिली, लेकिन आतंक का अड्डा वो नहीं मिला। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সে সাংবাদিক মহিলার ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, তার বলা কথাগুলো শুনলেন এবং বুঝলেন। বন্ধুরা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভিডিওটি দেখা এবং শোনার পরও কি দেশের এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদের এবং গদি মিডিয়ার মনে কোনো প্রভাব পড়বে? এর পরও কি তারা ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে উল্টোপাল্টা ও বানোয়াট মন্তব্য করেই যাবে? বন্ধুরা, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।